তিনি 27 सेप्टेम्बर 2023 তিনি भारतीय जनता पार्टी ने जे स्टेट कार्यालय ऐसा जीवन जॉइनिंग प्रोग्राम और जॉइनिंग प्रोग्राम তিনি पार्टी बीजेपी ने वाइस प्रेसिडेंट তিনি दादा उत्तराखंड तापस भट्टाचार्य महोदय তিনি टेकर्ता তিনি उत्तराखंड তিনি तांगफ्राम बीजेपी पार्टी ने তিনি যত कार्यकर्ता लीडर्स तंबायो তিনি নেও জয়নিং প্রোগ্রাম অব তেগো বরক কবাংখাই হুনা নাই जों কমিউনিকেশন খাইলে দমানি হঠাৎ খাইयै খরকসা কামিও বরক থিমানি বাগে যে কামিনি বরক খাইনে তমেরা আ কামিনি বরক থিমানি বাগে বরক সবাই মারিয়ানি বাগে কিসা বরক কমকা হাইবনো গালে কম খাইয়া सात परिवार ने 23 फुटार सब पैसा जों एक्सपेक्ट खालामनानै 15 থেকে 20 परिवार आयानो दुइटा गाड़ी अर्थात दुइटा क्रुइजा जेसेबानो 25 नि सागाव तमानो आबहाय जों एक्सपेक्ट खालामनानै सबै मानलिया आबनि बागै बरमना बेलेखे खाबायखौ बै लामसगो दिनै आईपीएफ दिनै विंग्स बरै बदल ने आईडब्ल्यूएफ दिनै लीडर्स बरम गनांगदेव सरिदेव वर्मा अवनगारिबो तिप्रामथानि किसु नेतृत्व महोदयगो रिबदलनि ब्रकनबा हामबाय तिनि बरक तिनि बीजेपी पार्टी वो जॉइन खायै तिनि बरम गना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नि नाहार मुंना हमजागै ताइतिनि तिरप्रानि जे प्रशासन बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट जे प्रशासन अवना हमजागै आगे आमी आईपीएफ দলে আসলাম এরপরে আমি 18 থেকে 17 থেকে 18 পর্যন্ত আইডিপি দলে আইডব্লিউটি কাজ করেছিলাম এরপরে আমরা যখন এডিসি ইলেকশন হয়ে গেছি এরপরে আমার বছর সব পড়ে গেছে না এরপরে আমরা নেতৃত্ব দল কেউ আমাকে গিয়ে দেখিনি এরপরে আমি ভাবলাম এর আগে থেকে আমি বিজেপি দলে আবার জয়েনিং হইব এরপরে কেউ আমাকে যা জিজ্ঞাসা করিনি এরপরে আমি আজকাল সাথে নিমন্ত্রণ করে এখানে এসেছি আবার আমি রাজনীতি করব আর বসে থাকবো না মানে আইপিএফটি দলে কি কোন পদে আসলেন আপনি পদে আছি কি পদে ডিভিশনের সেক্রেটারি আর সেন্ট্রালে অর্গানাইজিং সেক্রেটারি নাম সরিদেব বর্মা